श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम्। अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपेत च पुनः पुनः जानि नामानि दिव्यानि तानि त्यक्ष्व केशव। भगवान् उवाच मत्स्यः कूर्म वराह च वामनं च जनार्दनं गोविन्द पुरुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्ष वनमालिहलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वसुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांग गुरुध्वजम् अनंत कृष्ण गोपालं जपेत् नास्ति पातकं गावं कोटि प्रदानस्य अश्वमेधशत च कन्नदान सहस्राणां फलं प्रपन्नति मानव आमायं वा पौर्णमासी एकादशं तथैव च छन्दकाले शरय नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते। इति कृष्ण अर्जुन संवादे श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम सम्पूर्ण। ব্যাখ্যা। অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কেশব, মানুষ বারবার কেন আপনার সহস্র নাম জপ করে? আপনার যেসব দিব্য নাম আছে তা বর্ণনা করুন। শ্রী ভগবান বললেন, অর্জুন, মৎস্য কূর্ম বরাহ বামন জনার্দন গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ মাধব মধুসূদন পদ্মনাভ সহস্রাক্ষ বনমালী হলাयुधम गोवर्धन ऋषिकेश वैकुंठ पुरुषोत्तम विश्वरूप वासुदेव राम नारायण हरि दामोदर श्रीधर वेदांग गुरुराध्वज अनंत एवं कृष्ण गोपाल। এই নামগুলি যে ব্যক্তি জপ করে তার মধ্যে কোনো পাপ থাকে না। সে 1 কোটি গুরুদান 100 অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং 100 কন্যাদান করলে সেই ফল লাভ করে। অমাবস্যা পূর্ণিমা একাদশী তিথিতে এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা এবং মধ্যাহ্নে এই নামগুলি স্মরণ করে জপ করলে মানুষ সর্বপাপ হতে মুক্ত হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন সংবাদ থেকে এটি গৃহীত। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন সংবাদ অর্থাৎ গীতা, শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা। ওম নমো নারায়ণ।